Padre, gracias te damos. Father, we give you thanks. Gracias por tu bondad. Thank you for your goodness. Gracias porque te tenemos a ti, Thank you Jesús. because we have you, Jesus. Sin ti no podemos. Without you, we cannot. Sin ti no queremos. Without you, we do not want to. Sin ti no nos atrevemos. And without you, we don't dare to. Pero contigo But with you, todo lo podemos. we can do all things. Habla a través de nosotros. Speak through us. Dame lengua de sabios Give us the tongue of the wise para hablar palabras to alcanzadas. speak words to the Que weary, esta palabra traiga fe, that this word would bring faith, esperanza, hope, visión, vision, fortaleza espiritual. strength, spiritual strength. Señor, que nuestra boca sea la conexión del cielo a la tierra Lord, that our mouths will be the connection from heaven to earth para hablar tu palabra. to speak your Esta word. es tu palabra. This is your word. Este eres tú. This is En you. el principio era el verbo era con Dios, el verbo es Dios. In the beginning was God, and the word was God, and the word was with God. Santo el Señor, en el nombre de In the name Jesús. of Jesus. Amén y amén. Amen and Estoy amen. hablando del Espíritu fuerte. I'm speaking about the strong spirit. Por fin se me dio licencia para predicar el silencio de Jesús. I finally got the okay to preach about the silence of Jesus. El silencio de Jesús, un espíritu The fuerte. silence of Jesus, a strong spirit. Proverbios 18:14 dice: Proverbs 18:14 says, el espíritu del hombre puede soportar o lo sostendrá en su enfermedad, the spirit of a man will sustain him in his sickness, pero el espíritu quebrantado, ¿quién lo puede sobrellevar? but who can bear a broken spirit? Tú eres un espíritu. You are a spirit. Tú eres un espíritu. You are a spirit. Pastor, yo no lo veo. Pastor, I don't see it. Yo tampoco lo veo, pero lo veo. I don't see it either, but I see it. Lo veo en tus frutos. I see it in your fruit. Lo veo en mis acciones. I see it in my Lo actions. veo en mi obediencia. I see it in my Lo obedience. veo en la fe. I see it in faith. Porque el espíritu nuestro con Jesús siempre quiere seguir a Jesús. Because our spirit with Jesus always wants to follow Jesus. Y es nuestra prioridad desarrollar este hombre espiritual. And that should be our priority, to develop this spiritual man. Jesús. Jesus. Jesús. Jesus. Jesús. Jesus. Tantas cualidades que resaltan su ejemplo viviente. So many characteristics that portray his living spirit. Que aún Juan el amado dijo: That even John the Beloved said, si todo lo que Jesús hizo if everything that Jesus did se pudiera escribir uno por uno could be written one by one en el mundo entero, in the entire world, no cabrían los libros que se escribirían. it wouldn't fit in enough books. Santo el Señor. Porque Jesús es perfecto en todo. Because Jesus is perfect in everything. Perfecto en su amor. He's perfect in his love, Perfecto en su compasión. in his compassion, Perfecto en su misericordia. perfect in his mercy, Perfecto en su fe. perfect in his faith, Perfecto en su sabiduría. perfect in his wisdom, Perfecto en su obediencia. perfect in his obedience, Perfecto en su humildad. perfect in his humility. Jesús mostró que tenía un espíritu fuerte, Jesus demonstrated that he had a strong spirit, sabiendo todo lo que iba a sufrir. knowing everything that he would suffer. Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. He strengthened his countenance Para ir a to Jerusalén. go to Jerusalem, Poniendo la voluntad del Padre putting the will of the Father aún como prioridad as a priority sobre el dolor y el sufrimiento upon his pain and suffering que él iba a tener que experimentar. that he was going to have to experiment. Ese es nuestro ejemplo a seguir. That is our example to follow. Tantas características que pudiera hablar. So many correct characteristics that I could speak to you about. Que Jesús muestra un espíritu fuerte. That Jesus demonstrates a strong spirit. Sin embargo, hay una característica que sobresale en su vida. However, there's one characteristic that stands out in his life. Y aunque es pasada por alto, overlooked, And even though it's overlooked por la mayoría de los creyentes, by the majority of believers, es algo que si captamos nos va a bendecir. it's something that if we capture it, it will bless us. Que nos enfocamos en Jesús para hacer milagros, Because we focus on Jesus to do miracles. en su amor para con nosotros. We focus on his love towards us. Pero Jesús fue profetizado en Isaías 42, But Jesus was prophesied in Isaiah 42, verso 2. verse 2. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. He shall not raise his voice. His voice shall not be heard in the streets.
He will not shout or cry out Ajá. or raise his voice in the streets. ¿Qué significa eso? What does that mean? Que Jesús va a usar lo que va a hablar a propósito. That Jesus is going to use what he's speaking about on purpose. Él no va a hablar de más He's not going to speak too much, y no va a hablar de menos. and he's not going to speak too little. Él no va a usar su voz para discutir. He's not going to use his voice to argue. Él no va a usar su voz para pelear, He's not going to use his voice to fight, ni para gritar, nor to shout, ni para condenar, nor to condemn, ni para criticar. nor to criticize. Alguien dijo, ay pastor, ya yo Somebody entonces said, no tengo que hablar "Oh, entonces. pastor, then I can't talk." Bueno, tenemos que seguir a Jesús. Then we need to follow Jesus. Santo el Señor. Jesús no usa su voz para calumniar a nadie. Jesus doesn't use his voice to Slander. slander anyone. Jesús muestra fortaleza espiritual He demonstrates a strong spirit or spiritual strength al ser humilde en silencio, by being humble in silence, no siendo altanero, not being arrogant, no siendo intimidador, not being an intimidator, no siendo bullying, not bullying, ni controlador. nor controlling anyone. Es más bien, Isaías 53:7 Isaiah 53:7, nos revela el carácter humilde the character of humility is revealed to us. y a la misma vez fuerte And at the same time, excuse me, a strong spirit de Jesús, of Jesus, el Cordero de Dios. the Lamb of God. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. 53:7. 53:7. 53:7. Okay. He was oppressed and afflicted, yet he did not open his mouth. Angustiado He was oppressed y afligido, and afflicted, no abrió su boca. and yet he did not open his mouth. No abrió su boca. Dile a tu vecino, no abrió su Tell your boca. neighbor he did not open his mouth. Él no abrió su boca. He did not open his mouth. Quiero hablarte cortamente en esta noche que Jesús manifestó este silencio. I want to speak to you tonight quickly that Jesus did not manifest this, Que Jesús manifestó silencio that he manifested silence en 3 dimensiones, in 3 dimensions como un fruto del Espíritu fuerte. as a fruit of a strong spirit. Dimensión número 1, Dimension number 1, silencio ante Dios. silence before God. Pastor, ¿de dónde usted saca estas 3 dimensiones? Porque siempre menciona 3 dimensiones. Pastor, where do you get these 3 dimensions? Because you're always fue mentioning 3 Proverbios. dimensions. It wasn't in Proverbs. Para mí no fue Proverbios, para For mí me, it fue wasn't Proverbs. Filipenses 2, For me, it was Philippians 2, donde dice que el nombre de Jesús where it says the name of Jesus. se doblará toda rodilla y toda lengua lo confesará Every knee shall bow and every tongue confess en las 3 dimensiones. in the 3 Ahí fue que a dimensions. mí se me reveló del 2001. That's where it was revealed to me in 2001. En el cielo, In heaven, en la tierra on earth, y debajo de la tierra. and below the earth, Dándome revelación. giving me the Que revelation todo lo que tú y yo hacemos that everything that you and I do, está enviando un mensaje siempre en 3 it's dimensiones. always sending a message in 3 Al dimensions. cielo, To heaven, a la tierra, a los hombres to earth, to the men on earth, y al infierno. and to hell. So, la primera dimensión que Jesús manifestó silencio fue ante Dios. So the first dimension that God displayed, Jesus. Jesus displayed silence was heaven, Ante Dios. before God. Salmo 62, Psalm 72, Psalm 62, del 5 al 6, from 5 to 6. dice: Alma says, mía, My soul, espera en silencio solo a Dios. wait silently for God alone. Yo sé que en la Reina Valera lo pone así. Yo lo estoy traduciendo literalmente desde la New King James al español, porque dice: My soul waits silently before God. Alma mía, espera en silencio solo a Dios, My soul, wait silently for God alone. porque mi expectativa es de Él.
For my expectation is from him. Él es el único que me protege He alone protects y me salva. and saves me. Él es mi defensor He is my defender, y yo nunca seré derrotado. and I shall never be defeated. Silencio ante Dios. Silence before God. La Biblia dice que Jesús se levantaba de madrugada. The Bible says that Jesus would wake up very early in the En morning. Marcos 1:35 dice, In Mark 1:35 it says, muy de madrugada, very early Very- in the morning, cuando todavía estaba oscuro, while it was still dark, Jesús se levantó, Jesus got up, salió de la casa left the house, y se fue a un lugar solitario. and went off to a solitary place. En la Reina Valera ahí se dice fue un lugar desierto. In the Spanish, Reina Valera says that he went to a desert place. Fue un lugar solitario He went to a desert place donde se puso a orar. where he prayed. Es importante que tengamos nuestro tiempo a solas con Dios. It's very important that we have our time alone with God. Interesante que nos revela que Jesús se iba de madrugada solito And it's interesting that it's revealed that Jesus would go alone, y a veces pasaba noches enteras. and sometimes he would be all night. ¿No te has preguntado Haven't you asked yourself, por qué no se escribió lo que él oró? why wasn't it written? What he prayed, why wasn't it written? Eran noches enteras, It was entire nights. eran madrugadas. It was very early in the morning. Podía haber sido las 3, 4 o 5 de la mañana. It could have been 3, 4, 5 o'clock in the morning. Pero no se escribe lo que él oró en esos tiempos. But it's not written what he prayed in those times. Pudiéramos tener diferentes razones. We could have different reasons. Te puedo decir una aparte de la que escribí aquí. I can say one apart from the one I wrote here. No la escribieron porque si no nosotros la hacemos es una regla. If they would have written it, we would have done it as a rule. Si va a orar a las 3 de la mañana, tienes que orar la oración de Jesús de Marcos 1:35, If you're going to pray at 3 in the morning, we're going to have to pray the prayer of Jesus in Mark 1:35. 1:35. Y Dios no quiere eso. And God doesn't want that. Pero hay una razón mucho más profunda que esa. But there's a reason that is deeper than that one. ¿Por qué no se nos escribe lo que Jesús oró? Why wasn't it written what Jesus prayed? Yo creo que una de las razones principales por qué no se escribió I think one of the principal reasons as to why it wasn't written, es porque las oraciones de Jesús era esperando en Dios. because I think the majority of his prayers were waiting on God. And I think, yo creo, I believe. I believe. Yo creo que la mayoría del tiempo Jesús no estaba hablando. I think that the majority of the time Jesus was not speaking. Te lo voy a probar por la palabra. I'm going to prove it to you by the word. Tenemos que orar, tenemos que definir la oración más que solo petición. We have to define prayer not only as just petition. Vengo con mi lista. I'm coming with my list. La mayor oración no es la petición, sino la comunión. The greatest La mayor oración The greatest prayer no es la petición, is not the petition, sino la comunión. but the communion. Pastor, pero tenemos que estar hablando quién dijo. Pastor, we have to be speaking though. Who said? Hay veces que hoy veníamos viajando de regreso y mi esposa y yo no estamos hablando, pero estamos teniendo comunión. Yo le agarro la mano. Today we were driving back from out of town, my wife and I, and we weren't talking, but The whole time I'm not talking. the whole time we're not talking, but I grab a hold of her hand. Eso es comunión. That's communion. Es más, a mí no me gusta que alguien esté hablando todo el tiempo. Eso me molesta. I don't like it when people talk all the time. Si It te habla bothers mucho, me. ferme la voz. And if you talk a lot, just keep your Porque eso mouth es falta de closed. sabiduría. Eso es otra historia. Because por that's a otro día. lack of wisdom, but that's another story for another day. A Dios le gusta que estemos a veces calladitos. God likes it sometimes for us to just stay quiet. Jesús nos reveló y hoy lo cantamos Jesus revealed to us, and we sang it today, por el ejemplo de Marta y María, by the example of Martha and Mary, que el sentarse a los pies calladito that sitting at his feet quietly es lo más importante. No lo dije yo, lo dijo Jesús. is the most important thing. I didn't say it. Jesus said it. Porque lo que se recibe ahí, Because what is received there, nadie te lo puede quitar. no one can take it away from you. Jesús lo dijo, eso lo puede leer después en Lucas 10. Jesus said it, and you can read it later in Luke chapter 10.
Pero interesante que después Jesús dice en Juan 5:19, But it's interesting that then Jesus says later in John 5:19, Jesús les digo la verdad. then Jesus answered and said to them, Most assuredly I say to you, El Hijo no puede hacer nada por su cuenta, the Son can do nothing of himself, sino lo que ve hacer al Padre. but what he sees the Father do. Después dijo en Juan 12:49, Then he said in John 12:49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. For I have not spoken on my own authority, El Padre que me envió, but the Father who sent me Él me dio mandamiento de lo que he de decir gave me a command what I should say and what I should y speak. de lo que he de hablar. What I should say and what I should speak. La primera dimensión es calladito ante Dios. The first dimension is to be silent before God. Es algo que yo he estado enseñando aún en esta serie. It's something that I've been teaching even in this Sentado series. en soledad Seated in y en silencio. alone and in silence. Las tres The S 3 S's en oración. in prayer. Lo peor que podemos hacer es venir a Dios con nuestra propia agenda The worst thing we could do is to come to God with our own agenda y después decir bendice mi agenda. and then say, oh, God bless my agenda. ¿Por qué mejor no entramos a su presencia y calladitos Why not better we go into his presence quietly y Él te habla su and let agenda? him speak his agenda to you? Y su agenda ya viene con su bendición. And his agenda already comes with his blessing. Así es como vivía Jesús. That is how Jesus lived, Silencio ante Dios. with silence before Pastor, pero God. eso no es lo que hacemos los lunes porque ese no es el Pastor, tiempo para eso. But we don't do that on Monday nights for intercession because that's not the time to do Ese es that. el tiempo para guerrear. That's the time to get into spiritual warfare. Estoy hablando cuando tú estás solo con I'm Dios. speaking about when you are alone with God. Ese es el oasis. That's the oasis. Silencio ante Dios. Silence before God. Aún la Biblia vuelve y lo dice en el Salmo The 37. Bible also says it in Psalm 37. Salmo 37, verso 7. Psalm 37, verse 7. Dice, It says, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Be still before the Lord and wait patiently for him. Espera en Él. La TPT lo pone de esta forma. The Silencia tu corazón en su presencia y ora. The Passion Translation says, keep your heart in his presence. Salmo 37, verso 7. Ahí está. Ajá. Psalm 37, 7. Silencia tu corazón, acalla tu corazón en su presencia y ora. Quiet your heart in his presence and pray. Otra versión dice, está quieto, sé paciente y espera por el eterno a que llegue. Another version says, keep hope alive as you long for God to come through for you. Be still, be patient, expect the eternal to arrive. Otra versión dice, silénciate ante Dios Another version says, quiet down before God y mantente orando delante de Él. and be prayerful before him. Primera dimensión That's the first es la dimension. más difícil It's the most difficult porque el enemigo te ataca en esa dimensión. because the enemy attacks you in that dimension. Tienes que ir a trabajar y no You estás have to go to orando. work, you have to go to work and you're not praying. Está pasando la media hora y no has oído nada. Half an hour is going by and you haven't heard anything. ¿Y quién oye a Dios todos los días? And who hears God every single day? Tú lo oyes cuando Él decide. You hear him when he decides. Pero pasa tiempo con Él solamente porque es el de Dios. But spend time with him just because he's God. Te prometo And I promise you que el que espera en Jehová that the one who waits upon the Lord renovará sus fuerzas. will renew their strength. Se remontará como las águilas. Oh, eso es un verso. They will rise up like the eagles. Pues claro que sí, Isaías course. 40:31. It's Isaiah 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas.
But those that wait upon the Lord shall renew their strength. Levantarán alas como las águilas. They will soar on wings like eagles. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se They will fatigarán. run and not grow weary. They will walk and not be faint. Esperar. Wait, Espera. wait, Espera. wait, Espera. wait. De la misma forma que yo recibo la palabra para predicar, así tenemos que ser en todas las áreas, todos. The same way that I am to receive the word, that is the way we have to be. All of us. Hay veces que me la da antes de despertar. There's times that he gives me the word before I wake Hay up. veces que me la da soñando. There's sometimes he gives it to me in dreams. Hay veces que no te dan ninguna. And there's sometimes he doesn't give you a word at all. Él no se tiene que repetir. But he doesn't have to repeat himself. Pero tú espéralo. But you wait upon him. Él es un Dios íntegro. He is a God of integrity. No lo compares con tu amigo que te dice, yo voy a estar allá a las 9 y no llegó nunca y ni te llamó. Don't compare him to your friend that tells you, oh, I'm going to be there at 9, and then he never got there and he never told you. Dios no es así. God is not like that. Pero espera. But wait. Hemos hecho la vida cristiana que se trata de nosotros. We have made our Christian life that it depends all about it, that it's all about us. That it revolves around us. ¿Ah? Llora en lenguas 3 horas. Oh, I spoke in tongues for 3 hours. Dios me tiene que ungir. Dios no te tiene God que has ungir to nada. anoint me. No, he doesn't have to anoint you at all. ¿Por qué no lo esperamos? Porque Él es Dios. Why don't we wait upon him? Because he is God. Pero verdaderamente esperarlo, no solamente hablarlo. But truly wait on him, not only speak about it. ¿Cómo tú sabes si alguien está esperando en Dios? How do you know that someone's waiting on God? No se apresura. No se apresura. Eso está en el Salmo, en Isaías 26. Isaías 26. Isaiah 26. O Isaías 20 y pico. O por ahí está, en algún lado está. Dice, el que tiene fe, no se apresure. He who has faith is not hastily. No se mueve apresuradamente. He is not hasty. Santo, nada te saca de tu carril. Nothing takes you out of your lane. ¿Qué haces ahí? What are you doing there? Esperando Waiting en Dios. on God. Que Él viene con retribución. He comes with retribution. Él sabe lo que te han hecho. He knows what they've done to you. Espera en Dios. Wait on God. Él sabrá cuando tú vas a volver a Brasil o no. O tenemos que estar llamando a todo el mundo y Does- yo verificando. Y eso, no, Does he know when you have to return to relax. Brazil? Yeah, well, you Uno don't hace- have to be uno hace su calling parte anyone. también, You yo do your entiendo. part, and Pero I mira. understand, but Tranquilo. relax. Porque estamos en la primera dimensión, silencio ante Dios. Because we are in the first dimension, silence before ¿Alguna God. vez vimos a Jesús ansioso, At any time did we see Jesus we? anxious? afanado? Anxious? Ni una vez. Not even one time. ¿Por qué? Why? Porque espera en Dios. Because he waited on God. Pastor, pero ¿y si yo tengo que trabajar Pastor, but if I have to go to work y entras a las 6 de la mañana? and I go in at 6 a.m., Levántate aunque sean 15, 5, lo que sea. Dios va a honrar ese tiempo. wake up 15 minutes earlier. God is going to honor that time. Cuando yo comencé a orar, yo trabajaba de 6 a 6. When I began to pray, I would work from 6 a.m. to 6 p.m. Eso fue cuando yo comencé a orar en el 93. That's when I began praying in 1993. Y los proyectos que yo hacía eran de 6 de la mañana a 6 de la noche. And the projects I would work on were from 6 a.m. to 6 p.m. Pues yo me levantaba a las 5 I would wake up at 5 then, y oraba literalmente and I would pray literally 15 minutos. 15 minutes Porque me tardaba 15 minutos en llegar al lugar. because it would take me 15 minutes to arrive to my job. Yo te prometo And I promise que you Dios multiplica la experiencia en esos 15 minutos. that God multiplies your experience in those 15 minutes. ¿Y sabe qué pasa? And you know what happens? Tú lo pruebas. You taste Him. You taste it. Esto me gustó. And then you say, I like this. It's the truth. Es la verdad. Y cuando llega a las 6 de la tarde And then when 6 y p.m. regresaba, arrives
And I would go back, aparte de todo el día mantener la comunión con Dios. apart from keeping communion all day long with God, Volvía y seguía donde dejé en la mañana. I would continue where I left off in the morning. Eso fue lo que cambió mi vida. That's what changed No my fue un life. seminario, It wasn't a seminar. no fue ninguna prédica, It wasn't any preaching. fue meterme con Dios. It was to get in with God. 3 meses 3 months. yo no regresé igual I did not come back the same. y mi vida nunca fue igual. And my life was never the same again. Primera dimensión, porque tengo mucho más que decir. First dimension, because I have a lot more to say. Silencio ante Dios. Silence before God, number 1. Segunda dimensión Second dimension de Jesús. of Jesus Silencio ante los hombres. is the silence before men. Lucas 9:32 Luke 9:32 habla de Jesús en el monte de la transfiguración. speaks about Jesus in the mountain of transfiguration. Y dice, y Pedro y los que estaban con Jesús Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. Peter and his companions were very sleepy, Mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús. but when they became fully awake, they saw his glory. ¿Qué vieron? What did they see? La gloria de Jesús. They saw his glory, the glory of Y Jesus, a los 2 varones que estaban con él. and the 2 men standing with him. ¿Quién estará con Jesús cuando nos visita y nunca los vemos? Who is with Jesus that come to visit us and we never see them? No se nos manifiesta hasta que se manifiesta la gloria de Jesús. It's not revealed unto us until the glory of Jesus is manifested. Ahora mismo yo tengo ángeles aquí ayudándome a predicar. Es así, es así. Right now I have angels of God helping me preach. ¿Y That's quién the va way a it is. estar aquí de las nubes de testigos pero no los vemos? And who else might be here in the cloud of witnesses, but we don't see them? Si se manifestara la gloria de Jesús dijéramos, my God, mira Elías, mira Moisés, mira Abraham. If the glory of God would manifest right now, we would say, oh my God, look at Elijah, look at Moses, Mira Abraham. Abraham. Verso 33. Verse Y 33. sucedió que apartándose de él, Pedro dijo a Jesús, As the men were leaving Jesus, Peter said to him, Maestro, Master, bueno es para nosotros que estemos aquí. it is good for us to be here. Hagamos 3 enramadas, Let us put up 3 shelters, una para ti, one for you, una para one Moisés for Moses, y una para Elías. and one for Elijah. No sabiendo lo que decía. And he did not know what he was saying. Claro que no sabía. Of course he didn't know. Él vio a Moisés y a Elías porque Jesús se manifestó en toda He su saw gloria. Moses and Elijah because Jesus manifested his glory. Mientras él decía esto, And as he said this, Jesús dijo, Jesus said, óyeme, ¿cómo que me estás comparando con estos dos? how can you be comparing me to these 2? Moisés era un hombre de Dios Moses was a man of y God, Elías era un hombre de Dios. and Elijah was a man of God. Pero tú los estás viendo porque mi gloria se está manifestando. But you're seeing them because my glory is being manifested. Jesús no dijo eso. Jesus didn't say that. Se quedó callado. He stood silent. ¿Se quedó qué? How did he stay? Le Silent. robaron la gloria a Jesús They robbed Jesus' glory, y Jesús se quedó callado. and Jesus stood silent. Y decimos, yo no entiendo. And we say, I don't understand. Cuando tú estuviste haciendo algo y otra cosa grande se manifestó When you were doing something and something greater was manifested, y le dan la gloria a otro y a ti ni te recuerdan. and they give the credit or glory to someone else and they don't even remember you. Todos nosotros lo que queremos hacer es decir, All of us, what we want or feel like doing, para que nadie se ofenda. So that nobody gets offended. Me. No, queremos decir, el yo en la carne quiere decir, we want to say eso me in ocurrió the porque yo flesh. hice esto. Oh, that happened because I did this. Eso ocurrió porque yo oré. That happened because I prayed. Eso ocurrió porque yo That ayuné. happened because I fasted. Eso ocurrió porque yo te enseñé. That happened because I taught Yo you. fui el que te entrené. I'm the one who trained Tú you. eras discípulo mío. You were my disciple. Jesús no dijo nada. Jesus didn't say anything. Estoy hablando de silencio ante los I'm hombres. speaking about the silence before men.
Pastor, pero para eso hay que ser humilde. No, hay que ser Pastor. humilde de verdad. But you have to be humble for that. Yes, you truly have to be humble. Pedro degradó a Jesús, Peter degraded Jesus, haciéndole igual a Moisés y Elías. making him equal to Moses and Elijah. Cuando pidió que hiciéramos 3 chozas When he asked to do 3 shelters, y Jesús no respondió ni una sola palabra. and Jesus didn't respond not one word. Tu humildad y la mía siempre está siendo probada con todo Your humility and my humility is always being tested para ver si es falsa o no, to see if it's false or not, para ver si es una apariencia o es verdadera. or to see if it's just If it's an an appearance or if it's true. Jesús no se defendió ni se ofendió. Jesus did not defend himself, nor did he get offended. Él lo confió al Padre. He just trusted it to the Father. Y dice la Biblia And the Bible says que mientras, verse 34, mientras Pedro decía esto, vino una nube que lo cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. while he was speaking, a cloud appeared and enveloped them, and they were afraid as they entered the cloud. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado. And a voice came from the cloud saying, "This is my son whom I have chosen. A él oíd, Listen to him. a él oíd, Listen to him. a él oíd. Listen to him." Ese oír significa óyelo hoy, óyelo mañana y óyelo para siempre. That listen means today, tomorrow, and forever. Óyelo a él. Listen to him. Cuando tú y yo algo injusto nos pasa y nos quedamos callados, When you and I and something unfair happens and we stay silent, Dios mismo viene y te defiende. God himself comes in to defend you. Él dijo, este es mi hijo amado. He said, "This is my beloved Ni son." mencionó a Moisés, He didn't mention Moses, ni mencionó a Elías. nor did he mention No Elijah. estoy restándole a ninguno de esos dos. And I'm not taking away from those two. Pero en comparación con Jesús no son nada. But in comparison to Jesus, they are nothing. Dios dijo, a este es el que vas a oír. Jesus said, "This is the one you're going to listen A to. este es el que vas a seguir. This is the one you're going to follow." Aún después que se escribió el libro de Hebreos, Even after the book of Hebrews was written, el escritor Pablo dijo, ¿sabes qué? Moisés fue fiel en la casa de Dios the writer Paul said, Moses was faithful in the house of como un siervo, as a servant, pero Cristo como hijo. but Christ as a son. Porque el libro de Hebreos te dice, Jesús es mayor que cualquier sacerdote. Because the book of Hebrews tells you that Jesus is greater than any priest. Jesús es mayor que los ángeles. Jesus is greater than the angels. Jesús es mayor que cualquier profeta. Jesus is greater than any prophet. Jesús es sobre todo. Jesus is above all. Y aquí, por eso entró Dios And that is why God came in cuando Jesús se mantuvo callado. when Jesus remained silent. Tu humildad va a ser probada cuando te tratan mal. Your humility will be tested when they treat you unfairly. Yo escribí en mi libro del discipulado una vez I que wrote in my el discipleship siervo manual es probado cuando te tratan como un siervo. that your humility is El siervo es probado the servant is tested cuando te tratan como un siervo. when they treat you as a servant. Cuando yo voy a estos lugares, hoteles o donde vaya yo, When I go to these places or hotels, yo veo cómo los americanos tratan a los hispanos I see how the Americans treat the Hispanics que están sirviendo. that are serving. Y de ahí saco la revelación. Si te trataran como un siervo, ¿cómo tú reaccionarías? And that's how I get the revelation. If they would treat you like a servant, how would you react? ¿Nos defendemos o qué? Would you defend yourself or what? Jesús se cayó callado. Jesus remained silent. Pero en otra ocasión, But in another occasion, él habló he spoke y dijo, espérate, and he said, "Wait a minute. aquí hay uno mayor que Jonás. There's one greater than Jonas here. Aquí hay uno mayor que Salomón. There's one greater than Solomon here." Pastor, entonces, ¿cuándo respondemos y cuándo no? Pastor, and then when do you respond or when don't we respond? Yo no sé. I don't know. Que el Espíritu Santo nos dirija. That the Holy Spirit would guide us. Aleluya. Silencio ante los hombres. Silence before men. Me acuerdo una vez le dijeron a un pastor, I remember that they told a pastor once, déjame decirle el nombre para que nadie lo conozca. Abel. Y Abel. dijo, Pastor Abel. and he said, "Pastor Abel." Adiós. Oh my. Silencio. Silence. Vamos a ver por
porque es que esto es tan importante. Let's see why this is so important. Porque si tú no pasas estas pruebas, Because if you don't pass these tests, las otras son más difíciles. the other tests are more difficult. Silencio ante los hombres en el monte de la transfiguración. Silence before men in the mountain of transfiguration. Pero después tuvo que tener silencio ante Pilato. But then he had to have silence before Pilate. Si no pasamos la primera, es más difícil la segunda. If we don't pass the first one, the next test is harder. Mateo 27, I don't have it. En el 11, en el 12 al 14 dice lo siguiente: y siendo, Mateo 27, 12, y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. When he was accused by the chief priests and the elders, he gave no answer. Nada respondió. He gave no answer. Nada respondió. He gave no answer. Nada respondió. He gave no answer. Dice la Biblia en el verso 13. The Bible says Pilato entonces, in verse 13, then Pilate asked him, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? don't you hear the testimony they are bringing against you? Pero Jesús no le respondió ni una palabra. But Jesus made no reply, not even to a single charge. Estoy hablando de la segunda dimensión, I'm speaking about the second dimension, ante los hombres. before men. Entienda esto para que entendamos por qué aquí vemos esto. Understand this as to why we see this here. De acuerdo a la ley romana, According to Roman law, se le permitía a los prisioneros 3 oportunidades it was permitted unto the prisoners 3 opportunities para abrir su boca y defenderse. to open their mouths and defend themselves. Si dejaba pasar estas 3 oportunidades If they would let these 3 opportunities pass by para hablar en su defensa, to speak in their defense, automáticamente quedaba declarado culpable. automatically he would be guilty. Jesús tuvo estas 3 oportunidades. Jesus had these 3 opportunities. Mateo 27:11 Matthew 27:11. dice: Jesús estaba de pie ante el gobernador y este le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo: tú lo dices. It says, meanwhile, Jesus stood before the governor, and the governor asked him, are you the king of the Jews? Y Yes, Jesús le dijo: tú lo dices. yes, it is as you say, Jesus replied. Primera oportunidad The first y opportunity, Jesús no se defendió. and Jesus did not defend Segunda himself. oportunidad, verso 12, Second opportunity was verse 12. siendo acusado When he was accused, y nada respondió. he gave no answer. En esta segunda oportunidad, aunque fue acusado, no se defendió. In this second opportunity, even though he was accused, he gave no answer. Tercera oportunidad, The third opportunity, ante Pilato, before Pilate, y Jesús no se defendió. and Jesus did not defend himself. Jesús dejó pasar las 3 oportunidades. Jesus let those 3 opportunities pass ¿Cuál him fue el by. resultado? And what was the result? Pilato se maravillaba mucho. Pilate was amazed. Pilato se maravillaba mucho. He was Aunque él era un amazed. gobernador sin misericordia, Even though he was a governor without mercy, cayó bajo convicción sin Jesús decir una sola he palabra. was under conviction without even Jesus saying one word. Hay poder y fuerza en tu silencio. There is power and strength in your silence. Hay poder y fuerza en tu silencio. There is power and strength in your Siempre nos silence. queremos justificar. We always want to justify ourselves. Aquel dice que yo no amo, pero mira, este dice que yo amo. That one says that I don't love, but this one says that I love. Ferme la bouche. Just keep your mouth shut. Cuando nosotros hablamos, no dejamos que Dios haga lo que tiene que hacer. Cuando nosotros hablamos, When we speak, we don't allow God to do what he wants to do. mientras nos estemos justificando, As we are justifying ourselves, todavía estamos vivos we're still alive ante los hombres. before men. Estoy hablando de un espíritu And fuerte. I'm speaking about a strong spirit, El silencio de Jesús. the silence of Jesus El monte de la transfiguración, in the Mount of Transfiguration, en el lugar de condenación, in the place of condemnation, y tercero, la cruz. and third, the cross. Lo maldecían y se burlaban de Jesús en la cruz. They would curse him and make fun of him at the cross. 1 Pedro 2, 22 y 23 dice: 1 Peter 2:22 and 23 says, ni se halló engaño en su boca, nor was deceit found in his mouth, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, who when he was reviled did not revile in return. cuando padecía no amenazaba, When he suffered, he did not threaten, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. but
but committed himself to him who judges righteously. Cuando tú y yo estamos en silencio, When you and I are in silence, tu causa llega directamente al que juzga justamente. your cause goes directly to the one who judges righteously. Pero pastor, dijeron esto de mí. But pastor, they said this about me. Y And los mártires, the martyrs, se dice que testificaban ante todo por la forma como reaccionaban aún ante su muerte. The martyrs, they say that they would testify with their lives by the way they would react at the time of their death. Yo compré un cuadro I bought a frame de una oración, of a prayer, of a sentence. I know it's the same word, it's a homonym. De una oración, una of a declaración. sentence, a declaration. Y dice, I'm not afraid It says, to die no tengo miedo de morir because I was called to this. porque fui llamado a esto. Joan of Arc. Juana de Arco. Yo dije, esto me lo voy a llevar para casa. And I said, I'm going to take that home. No tengo temor a morir I'm not afraid to die porque a esto he sido llamado. because I've been called to this. Joan of Arc. Juana Joan de of Arc. Silencio ante Dios. Silence before God, Silencio ante los hombres. silence before men. No nos justifiquemos más. Let us not justify ourselves anymore. No nos defendamos más. Let us not defend ourselves. Vamos a pasar estas dimensiones Let's pass these dimensions para que podamos entonces permanecer firmes en la tercera. so that then we can remain firm on the third one. Silencio ante Satanás. Silence before Satan. Jesús dijo Jesus en said- Juan 14:30, In John 14:30, en la Pasión dijo, in the Passion Translation, yo no voy a hablar con ustedes por mucho más tiempo, I won't speak with you much longer, porque el gobernante de este mundo oscuro, for the ruler of this dark world, el diablo, the devil, el calumniador the slanderer, y el acusador, and the accuser, viene de camino, is coming. pero él no tiene poder sobre mí, But he has no power over me, porque no tiene nada que usar contra mí. for he has nothing to use against me. Yo no voy a hablar por mucho tiempo porque por ahí viene el príncipe de este mundo. I'm not going to talk a lot because the Prince of Peace is coming. El príncipe de este mundo viene. The Prince of this world is coming, Pero él nada tiene en mí. but he has nothing on me. ¿Qué Jesús nos está enseñando? What is Jesus teaching us? Que aprendamos a estar más en silencio That we would learn to be more in silence y cuidemos lo que hablemos, and that we would be careful what we speak. porque el enemigo viene a buscar palabras negativas que hablemos. Because the enemy comes looking for the negative words that we speak. Es interesante And it's interesting que cuando Pedro negó a Jesús, that when Peter denied Jesus, lo negó 3 veces. he denied him 3 times. La Biblia dice, es uno de mis versos favoritos en Lucas 22:61, One of my favorite verses in Luke 22:61, que dice que después que Pedro negó a Jesús, and it says that after Peter denied Jesus, sus ojos se encontraron. he locked eyes with Jesus. Ahí estaba. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. And then as he looked to the Lord, he saw Peter. ¿Qué dijo Jesús? What did Jesus say? Ni abrió la boca. He didn't even open his mouth. Se mantuvo en silencio. Óigame, He esto me lo remained reveló el silent. Señor hoy. Esto está fresquecito. Listen to this. The Lord revealed this to me today. El hecho de que Jesús no abriera la boca The fact that Jesus did not open his mouth, salvó la vida de Pedro. it saved Peter's life. Cuando se encontraron después de su traición, When they found each other after the betrayal, Jesús permaneció en silencio Jesus remained silent y no lo acusó con nada. and he didn't accuse him
about anything. Para no abrirle puertas a Satanás para traerle a Pedro condenación. To not open a way for Satan to come and condemn Peter. Si Jesús llega a decir, If Jesus came to say, Pedro, te lo dije, would say, Peter, I told you so, que me ibas a negar, that you were going to deny him, Satanás iba a agarrar esta palabra. Satan was going to grab a hold of that Y word, cuando Pedro se alejara de Jesús, and when Peter would draw away from Jesus, iba a estar diciéndole, he was going to be telling him, ajá, tú lo negaste. you denied him. Jesús mismo te lo dijo. Jesus himself told you. Estás ahora en condenación. Now you're in Él no te condemnation. va a perdonar. He's not going to De forgive esta tú you. no regresas. Oh, you're not going to get out from this one. Él hubiese terminado holcado como Judas. He would have ended up hung just like Judas. Porque cuando Judas tiró las monedas, Because when Judas threw the coins on the floor, los fariseos, los hombres de autoridad espiritual, the Pharisees, the men of spiritual authority, le dijeron, ¿qué tenemos nosotros que ver con este dinero? Allá tú. they told him, what do we have to do with this money? Here, you take it. Allá tú con lo que hiciste. What you did, now it's upon you. No vengas a traernos culpa a nosotros. Todo es tu culpa. Don't try to blame us now. That's all your fault. Los demonios agarran esa palabra And the demons grab a hold of that word y la traen sobre Judas. and they bring it upon Judas. Y eso fue demasiado. And that was too much for him. Se holcó. And he hung himself. Pastor, ¿qué significa para mí Pastor, esto? what does that mean Van a for haber me? gente que te van a traicionar. There are going to be people that will betray you. Cuida lo que hablemos Be careful what you speak, para que nosotros no le hablamos puertas de muerte a los que nos traicionaron, a los que nos hicieron mal. so that we don't open doors of death to those who I never wronged heard this us. preach. Esto me lo reveló el Señor hoy. The Lord revealed this to me today. No podemos. Jesús miró en silencio, una mirada de amor. Jesus looked in silence and it was a look of love. Y esto traspasó, pierced. Esto traspasó el corazón de Pedro. And this pierced the heart of Peter. Y le trajo convicción para arrepentimiento. And it brought conviction for repentance. No condenación para muerte. Not condemnation for death. Cada vez que te pasa a ti algo malo y a mí, Every time that something bad happens to you and to me, los enemigos espirituales están esperando a ver qué tú the dices. spiritual enemies are waiting just to hear what you have to say. Ajá, me lo hicieron. Oh, you Vamos did a it ver to lo me? que les espera ahora a Oh, ellos. let's see what awaits them now. Satanás está esperando que tú y yo liberemos una palabra negativa Satan is waiting for you or I to release a negative word, para tener el derecho de hacer mal. to have the right to do evil. Nadie está exento. Nobody is exempt. Estamos en un mundo hostil. We are in a hostile world. Cuidemos lo que hablemos. Let's be careful what we speak. Estemos en silencio, aprendamos de Jesús. Let's be in silence and let's learn from Jesus. Pastor, ¿qué significa esto? Deja el Pastor, bochinche. what does this mean? Stop gossiping. Si hay alguien que tú conoces que es bochinchera, If there's somebody that ay, you pastor, know, ¿por qué dijo mujer? Porque las that's mujeres a es donde gossiper. fluyen esta cosa, pero también hay hombres. Pastor, why are you referring to women? Because women gossip a lot. También hay hombres. And there's also men. Aléjate de esa persona. Stay away from them. Dile, o paras de bochinchar o te sales de mi casa. You need to tell them stop gossiping or leave my house. Porque los demonios les gusta eso. Because the demons like that. Pastor, no me asuste. Pastor, Estoy don't hablando de scare la me. realidad espiritual. I'm speaking spiritual reality. Aún los fariseos dijeron Even the Pharisees said en Mateo 22:15, in Matthew here. 22:15 en la Pasión in dijeron. the Passion Translation. Luego los fariseos se reunieron para hacer un plan para atrapar a Jesús con sus propias palabras. Then the Pharisees came together to make a plan to entrap Jesus with his own words. ¿Con las palabras de quién? With whose words? Con tus propias palabras. With your own words. Diga, yo tengo que tener cuidado con mis propias Say palabras. to yourself, I have to be careful with my own words. Con mis propias palabras. With my own words. Hay pasados que, óigame, hay pasados que hay que dejarlo en el pasado. Listen to me. There's a past that you need to leave it in the past. Déjalo en el pasado. Leave it in the past. Te hicieron mal, déjalo en el pasado. They did you wrong, well, leave it in the past. Para proteger nuestras propias vidas. To protect your own life.
Es que me hicieron mal. Déjalo But they ir. did wrong to me. Let it Perdónalo go. y déjalo ir. Forgive them and let them go. Aun cuando los fariseos le trajeron a la mujer en adulterio a Jesús, Even when the Pharisees brought the adulterous woman to Jesus, les dijeron, bueno, la ley de Moisés nos manda a apedrear a estas they mujeres. said the law of Moses commands us to stone this woman. Tú pues, ¿qué dices? And he said, what do you say? Y Jesús no dijo nada. And Jesus didn't say one word. Él escribió, He started writing with his finger on the floor. escribió. Él se convirtió el dedo de Dios. He became the finger of God. Y eso lo que escribió le trajo convicción a And ellos. what he wrote brought conviction to them. Tú pues, ¿qué dices? Who do you say? What do you say? Guarda silencio, guardemos silencio Let's be silent y miramos nuestras palabras. and let's measure our words. Pastor, ¿y cómo fue que Jesús pudo morir entonces? Pastor, then how was it that Jesus was able to die? Cuando él dijo en Mateo 26:38, When he said in Matthew 36:28, no, the opposite, 26:38. 26:38. Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. He says, my soul is exceedingly sorrowful even to death. Si Jesús, óigame bien, si Jesús no confiesa eso, no puede morir. If Jesus wouldn't have confessed that, he could not have died. Pastor, yo no lo creo. Yo sí, Pastor, I don't believe it. I do. porque Él es la vida Because eterna. he is eternal life. How do you kill eternal life? ¿Cómo matas a la vida eterna? There's no way. No hay forma. Él tuvo que confesarlo. He had to confess it. Estoy triste hasta la muerte. I am sad until death. Así que termino con este verso So y I la semana que finish- viene termino la segunda parte. I finish with this and then I'll finish with the second part next week Que la voy a titular El arte del silencio. because I'm going to entitle it The Art of Silence. Proverbios 17:27 dice, Proverbs 17:27 says en la pasión, in the Passion Translation, ¿puedes frenar tu lengua cuando tu corazón está bajo presión? can you bridle your tongue when your heart is under pressure? Así es como demuestra que eres sabio. That's how you show that you are wise. Un corazón comprensivo te mantiene tranquilo, An understanding heart keeps you cool, calmado y sereno, calm, and collected, sin importar a lo que te enfrentes. no matter what you're facing. Que Dios nos dé a nosotros That God would give us esta sabiduría this wisdom en tu trabajo, in your job, con la esposa, with your wife, con los hijos, with your children, con las ovejas, with your sheep, con el pastor, with the pastor, con todo el mundo. with everyone. Que nos dé la sabiduría. That He would give us wisdom. Mira, a mí me han tildado de qué bobo. Y yo, They have said ok, about me, oh, how foolish. qué bobo. Oh, look how No foolish sabe he nada. is. He doesn't know anything. Y yo digo dentro de mí, And I "¿Se say creen que inside uno of no sabe me, nada?" you think I don't know anything. Pero a veces la mejor palabra es la que no se dice. But sometimes the best word spoken is the one that is not spoken. Pero esa arte la discutimos la semana que viene. But that art, we will discuss it next week. Vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría, Let us ask the Lord to give us wisdom, que nos dé esa gracia. that He would give us that grace. Jesús tenía una gracia de que tú le hablabas de una cosa y él te salía hablando de otra. Jesus had a grace that you would be talking to Him about something and He would come out with something else. Pastor, ¿era que él no lo oía? Pastor, was it because He didn't hear? No es que él nos responde cosas que no son de valor. No, it's that He doesn't respond to things that are of no value. Y él te responde con otra cosa. He responds to you with something else. Padre, en el nombre de Jesús. Father, in the name of Jesus, Esto del silencio de Jesús, yo sé que a todos nos sacude. this silence of Jesus, I know that it shakes all of us, Pero Él está ahora dentro de nosotros. but He is now inside of us. Yo no tengo que reinventar la rueda. I don't have to reinvent the wheel. Danos esta gracia Give us this grace de
permanecer silenciosos ante Dios. to remain silent before God, Que podamos permanecer silenciosos ante los hombres. that we can remain silent before men, Caminando en verdadera humildad. walking in true humility, Nada que probar, nothing to prove, sino todo por aprender. but all to learn. Señor, que podamos permanecer silenciosos ante el enemigo. Lord, that we may remain silent before the enemy, Que no importa qué presión tenga nuestro corazón, that no matter what pressure our heart may have, que podamos frenar nuestra lengua. that we can stop our mouths, Que podamos silenciar la lengua. that we can silence our tongues. Danos esta gracia, Give Padre, us this grace, Lord, para poder cumplir tu propósito, to fulfill your purpose, para tener largura de días to have long days y vivir en bendición. and to live in blessing. Te pedimos esta gracia We ask for this grace en el nombre de in the name Jesús. of Jesus. Amén Amen y amén. and amen.